الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآل كل منهم وسائر الصالحين، ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، ثم إلى أرواح سادتنا فاطمة الزهراء خديجة الكبرى وعائشة الرضا وسائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى رسولنا سيدنا حسن البابه سيدنا جعفر الصادق صنع على والده وإخوانه، ثم إلى رسولنا المهاجر الله أحمد بن عيسى فقيه المقدم محمد بن علي بن علوي، ثم إلى رأي المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقافي محمد بن علوي من سيدنا أبو المخضر وإخوانه، ثم إلى روحي خصوصا شيخنا المدرسة الإمام الحافظ المسلم عبد الله الفقيه شيخنا الإمام عبد القادر بن أحمد الفقيه، ثم إلى روح عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه حبيب عبد الله بن سليم الفقيه سيدنا عبد الرحمن محمد بن العرش، من روح بابا الشريف وأمي هادي بنت عبد بن عقيل حبيب الشريف فاطمة وأمي هادي محمد بن عبد القادر بالفقيه وأمه، ثم إلى روح بابا عائشة عرفان من الخباب عافية بن إسماعيل وأبو خمسة وزينب على أمهات الأنبياء ورسل الأولياء، ثم إلى روح الحبيب الإمام الكتب حسين بن أبي بكر العدروسي وعبد الله بن مسعود العطاس ومحمد بن طارق الحداد ومحمد بن عبد الرحمن السقاف، ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف الحبيب صالح بن محسن الحامد الحبيب حسين بن حبيب الحامد الحبيب شيبة فقيه كتب تيجا من أصحاب الخول في إندونيسيا من أوليائك وصلهم وفرهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى روح الحبيب الإمام الكتب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب الإمام الكتب أبو بكر بن عبد الله ابني والحبيب أحمد بن حسن الطاس علي محمد حبشي عليه السلام عليه وصالح بن عبد الله العطاس وصلهم وفرهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى روح الحبيب عبد الله عبد وابن الحبيب أبو بكر وجب إخوانه، ثم إلى الحبيب عبد الله حداد محمد بن حسن حبشي عمر بن عبد الرحمن الطاشي علي بارس وصلهم وفرهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم الحبيب علي محمد بن هاشم السقاف وابن الحديد السنة هارون جميع ولك في قرسي جميع ولك في صربايا في حمد باسروان في خلل بن قلان سيد سفتان وسلم وفرهم وأهل سلسلتهم، مولانا اسماعيل الجيلاني ابن حفص جمع في آسيا جمع في بلاد العرب جمع في بلاد العجم وجميع عليك في زنبل والفرات والأقدر والبقي ومعلا والشبيك وفاس الشام جميع بلاد العرب والصول وكرم أهل سلسلة أجمعين، ثم إلى روح حزان بعد الشيخ سيد بن سعد المري الشيخ سعد السويني سيد عبد الرحمن الأخضر في عمر مخرمة منعت له ترتيب من المشايخ والصول وكرم أهل سلسلة أجمعين، ثم إلى روح أحمد بن محمد شافعي مولى الشيخ، ثم إلى روح الأب حسن بن صالح البحر عبد الله بن سليم ظاهر وأخوه أهل سلسلة والسلام أجمعين، ثم إلى روح جميع رجال البرعة ورجال التصرف خصوصا سيدي علي بن الهيتي سيدي بغداد البطوش سيدي أبو سعيد الغيدوي سيدي حجاب بن قيس الحراني سيدي أجيل المنجب شمعر وكفي وصولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم أجمعين، ثم داروا من جمع فاسمهم من وغيره، ثم إلى روح من يتنبين خاصة عليكم خصوصا سيدنا بهجنا السعيد تعلموا بأسمائهم وسلم وفرهم على سلسلتهم، ثم إلى أرواح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم جميعا لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له، نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكرنا فالانتفاع الفائدة الاستفادة الحسنة المسجد والتاج إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من دعاء البلاد الأخرى مرضات وقرب ثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة ند الفتوى والسوسة وكتابة النسوة، ثم إلى شيخنا في سعيد كرمي في
الفقير عيسى من بجوري من تسليم من فضال من بن عربي سيد السنة من شريف من شافعي مالك حنفي حنبلي إمام غزالي من بن عربي سيد عبد العزيز الدباغ من رمبه سلطان رمبه سلطان رمبه سلطان رسول مخرج على سلسلتهم أجمعين ثم إلى روش عبد المنان شيخنا أبو جمع في جاب شرمي الوسطى الغربية ثم على مولانا حسن بن بنتن وابن مولانا يوسف في بسند جمع في بنتن جمع في بنتن جمع في جرب على النسب غير بعد الرحمن حبشي سالم من جندان غير مصولهم وفروعهم ولسلسلتهم أجمعين ثم إلى جميع عليك وأمريك ورسلك وملائكتك أن تعلموا بأسمائهم ومقاماتهم ثم إلى روح سلطان الأولياء سيد الشعب القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم التسوقي سيد أحمد البدوي ثم إلى أرواح جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأقدار والأغواص والأفراد وأهل النوبة وأهل الدرب ورجال الغابة وغوث الأعظم ثم إلى رسول الله الأولى مولانا الشريف هداية الله مولانا رحمة الأنفال مولانا مالك إبراهيم مولانا جيدي مولانا بوانا مولانا درجات مولانا كرد مولانا مولانا قدس مولانا البتة مولانا شاه سباقر مولانا جماد الكبرى مولانا إبراهيم السمر مولانا السعف مولانا غربي وجميع متقدميهم وخلفائهم وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين ثم إلى جميع أصحاب الكتب ويرقد في هذه الأشياء من ذكرنا أولئك وفي داخل أنصرنا هذلنا كل الناس صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وأغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعدل جميع الصلوات لمحبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعدل سلامهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan Maratibul Iman. Yang keempat, ar-rabi'atu imanu ahlil fana' fit tauhid al-mustaghriqina fil musyahadah. Ini yang paling tinggi ini. Keempat. Yang paling tinggi selain Anbiya Mursalin ya. Kalau Nabi Rasul ya di atas 4 itu. Kama qala Sayyidi Abdussalam ibn Mashis wa aghriqni fi aini bahril wahdah hatta la ara wa la asma'a wa la ajida wa la uhissa illa biha. Ini doa ini ada di salawat namanya Masyisiyah. Wah, itu luar biasa itu salawat. Luar biasa sekali. Termasuk kalau boleh di mudah-mudahan tidak kurang ajar sama wali-wali ya. Selain Ibrahimiyah bila khilaf sudah afdhalus salat ala nabi. Tapi ada salawat-salawat yang bahasa sopannya itu yang sangat terkenal di kalangan kaum ahli salawat gitu aja. Itu ada Fatih, itu terkenal. Sebab siapa baca 1 kali sama dengan salawat biasa 600.000. Ini bukan hadis ya. Ustadzul Imam Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Faqih kalau sedang menerangkan fadail salawat itu selalu beliau menyebutkan tapi ini bukan hadis. Betul atau tidak ilmu indallah. Waktu itu lagi nerangkan yang mulia itu nerangkan Badawi Kubra. Salawat Badawi Kubra. Saya hadir itu di salah satu majelis, bukan majelis taklim, majelis
lagi duduk-duduk aja sama habaib, diundang makan. Kemudian ada satu habaib lapor di Bondowoso itu. Bondowoso itu Situbondo salah satu. Kalau bukan di rumah almarhum Habib Talib, di rumah almarhum itu anaknya Habib Muhdar salah satu. Ada satu habaib, mantunya Habib Hussein itu bilang, ya Ustaz, semua sholawat sama saja. Itu asal usulnya. Semua sholawat sama saja. Kata dijawab oleh Sayyidina Maulana Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bishbagi radhiyallahu ta'ala anhu, nafani wa iyyakum bi asrarihid darin amin. Oh tidak, ada yang lebih. Nah, kemudian beliau baca seperti sholawat ini. Kemudian beliau baca sholawat Badawi Kubro. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Maulana Muhammad syajaratul aslin nuraniyah ila akhiriha. Itu kata beliau, al-marra bi mi'at alfi shalah. Siapa yang baca satu kali sama dengan membaca sholawat biasa 100.000. Nah, ini yang penting ini sekarang lanjutan keterangan yang mulia itu. Tapi ini bukan hadis gitu. Betul atau tidak ilmu indallah. Nah, jadi udah selesai segitu keterangan dari yang mulia. Sekarang pemahaman saya. Jadi ada pemahaman agama yang berasal dari Al-Quran. Ini sudah bukan abah saya lagi nih. Ini saya ini. Ada pemahaman agama yang berasal dari Al-Quran. Ini bahaya. Ingkar, murtad, kafir sudah. Seperti orang yang ingkar suhbatu Abi Bakrin As-Siddiq. Orang mengingkari Sayyidina Abu Bakar sahabat, murtad, kafir. Beda dengan ingkar sahabat yang lain. Kenapa? Sebab nas suhbahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq Al-Quran. Itu huma fil ghar. Huma itu kan Nabi Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar. Makanya beda. Anda ingkar suhbah sahabat yang lain, ya dosa besar gitu sajalah. Tapi kalau ingkar suhbah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bahayanya. Sebab binasil Quran. Dah. Sekarang kalau ingkar keterangan-keterangan seperti hadis tapi yang mutawatir, itu bahaya juga itu. Hadis kalau kelasnya mutawatir beda dengan hadis ahad. Hadis sahih tapi yang tidak mutawatir, beda lagi. Kalau hadis yang mutawatir murtad. Tapi kalau hadis ahad tidak, dosa besar saja, maksiat. Nah, sekarang ingkar fadhail sholawat. Siapa yang membaca sholawat ini seperti 100.000. Sholawat ini 600.000. Yang sering saya baca itu, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan ta'dilu jami' sholawati ahli muhabbatik sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salaman ya'dilu salamahum. Ingkar sholawat itu katanya fadilahnya sama dengan baca khatam dalail khairat 70.000 kali khatam. Di Masyisiyah ini masuk grup itu di kalangan ahli sholawat luar biasa itu. Fatih, kemudian ta'dilu itu, terus Masyisiyah masuk ini. Badawi Kubro masuk sholawat yang dianggap sangat luar biasa. Anda ingkar, tidak kafir, tidak murtad. Juga beda dengan Anda ingkar hadis. Jadi saya katakan hukumnya orang yang ingkar fadhail sholawat itu berarti dia ingkar kepada keterangan para wali gitu. Saya tidak menghukumi murtad kafir, tidak menghukumi kabair, dosa besar. Saya hukumi itu orang dosa ya dosa sih. Ya salah itu aja lah. Salah karena ingkar kepada keterangan wali. Keliru itu. Tidak saya hukumi murtad, tidak saya hukumi kabair, keliru. Tapi ada bahayanya. Apa? Yukhsha alaihi min su'il khatimah. Itu gawatnya di situ. Siapa-siapa yang ingkar fadail yang diterangkan oleh para wali yang model-model tadi itu dikhawatirkan meninggal su'ul khatimah. Jadi gawat. Hati saya tidak bisa dipaksa untuk percaya. Ya kalau Anda tidak percaya, diem. Jangan ingkar, udah diem. Kosongkan saja. Percaya tidak, ingkar tidak. Itu aman masih.
Kalau ingkar ini gawat ini. Sebab wali-wali yang ngomong itu juga tidak pakai hawa nafsu. Mereka kekasih Allah. Bicaranya lillah. Tidak ada hasad, tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada sum'ah, tidak ada kibir, li ajlillah. Jadi kalau ini saya bicara ini kan yang dengar banyak ini, bukan hanya santri-santri salaf pesantren, orang awam juga ada. Jadi kalau Anda minal awam yang sulit percaya begitu-begitu, saya nasihatkan kosongkan. Percaya tidak, ingkar tidak, jadi selamat. Kosongkan saja. Ya, itu keterangan memang ada di kitab, rujukannya ada, tapi saya tidak bisa percaya. Diam sudah, tidak usah ngomong. Jangan ingkar, jangan percaya. Anda tidak murtad, tidak kafir, tidak kabair, Anda keliru saja. Dah, segitu aja. Ini nasihat saya untuk awamul muslimin. Kita lanjutkan, barusan ada gangguan. Ar-rabi'atu yang keempat, imanu ahlil fana'i fit tauhid. Imannya orang-orang yang fani fit tauhid. Fana itu tidak ingat apa-apa kecuali Allah. Al-mustaghriqina fil musyahadah. Orang-orang yang tenggelam di dalam musyahadah. Musyahadah itu an ta'budallah magamul ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Merasa selalu menyaksikan Allah dan disaksikan Allah. Hatinya itu sedetik pun tidak pernah lupa kepada Allah Ta'ala. Kalau bahasa saya tidak pernah terlupa, bukan sudah orang makam ini itu sudah bukan zikir lagi, sudah jadi satu. Serba Allah. Kalau bahasanya kitab Sanusia, hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damih. Sehingga pemahaman tentang la ilaha illallah itu telah bercampur dengan daging dan darah. Bukti orang yang magam keempat ini apabila dikeluarkan darahnya akan tertulis la ilaha illallah atau Allah. Itu banyak riwayat di kitab-kitab para wali. Aulia-aulia yang ketika dialirkan darahnya tertulis la ilaha illallah atau Allah. Ada lagi yang tenggelamnya kepada Al-Quran sampai ketika dia disalib nyawanya sudah hilang, disalib oleh kaum-kaum yang zalim, penjaganya muslim waktu itu. Ini riwayat kita dengar dari para penjaga. Selain penjaga juga pecinta wali itu sebagian ada yang datang gitu melihat. Kemudian terdengar dari mayat yang sudah disalib itu sedang membaca ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nas ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sampai seperti itu. Karena Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran telah bercampur bilahmihi wa damih. Saya mendapat riwayat ini dari Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih. Beliau sering menerangkan bahwa Al-Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih itu kalau sudah tertidur terdengar lirih dari mulut beliau membaca la ilaha illallah. Itu tanda ahlu magamir rabi'. Jadi ingatan tentang
Allah, ingatan tentang la ilaha illallah, atau kalamullah Al-Quran sudah bercampur dengan daging dan darah. Kama qala Sayyidi Abdul Salam, sebagaimana Sayyidi Abdul Salam bin Mashis di dalam salawat Mashisiyah, beliau berdoa, wa aghriqni, tenggelamkanlah aku olehmu. Khitabnya Allah, memohon kepada Allah supaya ditenggelamkan. Fi aini bahril wahdah, di dalam sumber lautan tauhid. Sumber itu asal dari banyaknya air yang tidak ada habis-habisnya, itu berasal dari sumbernya, yang diminta sumbernya. Fi aini bahril wahdah. Yang mintanya kepada Allah, yang minta wali jadi kasih. Setelah dikasih bagaimana? Yang beliau pinta, hatta la ara wa la asma'a wa la ajida wa la uhissa illa biha, sehingga aku tidak melihat apapun kecuali yang aku lihat adalah Allah. Ini magam 4 ini. Wala asma'a, saya tidak mendengar apapun kecuali yang saya dengar adalah Allah. Wala ajida, saya tidak mendapati apapun kecuali saya dapati di situ Allah. Wala uhissa, saya tidak merasakan apapun kecuali yang saya rasakan adalah Allah. Ini sekedar contoh saja untuk memudahkan pemahaman bahwa ahlu magamir rabi ini memang ada. Contoh gampangnya itu kalau kita sedang tergila-gila dengan satu wanita. Tergila-gila ya, bukan cinta lagi. Pertama kan kenal, setelah kenal tahu, setelah tahu senang. Kemudian si senang ini, cinta ini meningkat sampai junun, tergila-gila kepada si perempuan ini. Nah, kalau sudah sampai magamul junun itu, dia sedang duduk di rumah, ada orang ketok pintu. Dia buka pintu, tapi pikirannya disangkanya yang datang si kekasihnya. Ada telepon bunyi, pikirnya yang telepon si kekasihnya. Makan itu masuk ke nasi, ke mulut, yang diingat ya kekasihnya. Itu ahlu magamir rabi' di dalam cinta kepada wanita. Atau contoh lain, ibu yang kehilangan anak. Kalau ini malah benar-benar sampai gila, yang kehilangan bayinya itu. Wah, ada yang seperti orang gila, ada yang sampai gila saking cintanya kepada anaknya. Lupa kepada suami, lupa kepada makan, lupa sama sakit lupa. Sakit itu kan menyakitkan, tapi ibu yang kehilangan bayi sama sakitnya lupa, sampai hilang akalnya. Itu ahlu maqamir rabi'. Hanya aulia akalnya tidak hilang. Ini hebatnya ini. Bedanya gila dengan jadzab itu di situ. Kalau gila itu akal hilang, kalau jadzab ini akalnya normal. Ruhnya saja yang berubah dari kelompok hayawaniyah. Manusia itu kan di dalam nafsu sama dengan hewan kan. Kita itu ya maaf dengan anjing tidak ada bedanya. Ya tidak saya, tidak Anda, siapapun insan itu dengan anjing tidak ada bedanya. Saya termasuk Anda juga, sama semua. Mengikuti hawa nafsu. Disebut hayawaniyah, sifat kalbiyah, sifat yang mirip hewan, mirip anjing. Sabu'iyah, mirip binatang buas, itu kita. Setelah masuk tariqah atau memperbanyak ibadah, halus sembuh, ujungnya itu saya ingat Sayyidina Maulana Walid Habib Abdullah bin Faqih itu menerangkan, sehingga dari situasi hewan-hewan tadi itu naik kepada rihabul malaikah, berubah tetap manusia tapi rohnya sudah seperti malaikat. Bukan magamnya ya, rohnya sudah seperti malaikat. Serba Allah, yang diinginkan Allah, yang diingat Allah. Sampai kalau doa sudah tidak ingat lagi, minta fulus, minta wanita, minta duniawi, hilang sudah. Doanya ya Allah, seperti tadi. Ini yang diminta ini. Kalau orang sudah masuk ke
hal-hal seperti itu. Wa aghriqni fi 'aini bahril wahdah hatta la ara wa la asma'a wa la ajida wa la uhissa illa biha. Itu yang diminta. Sampai ketakutan kalau masuk surga tidak bertemu dengan Allah. Tidak ingat lagi namanya bidadari. Ini sekali lagi bukan saya loh ya, bukan saya, bukan Anda. Kita jangan pura-pura ke sana. Ini sekedar asal tahu saja. Kalau kita kenapa ingin masuk surga? Ya ingin bidadari, ingin buah-buahan surga, ingin kenikmatan surga, boleh kok itu. Untuk kelas kita tidak apa-apa itu. Tapi bukan kelas Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pengarang sholawat tadi, Sayyidi Abdul Salam ibn Mashis, kemudian siapa lagi? Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa dan lain-lain. Dalam bahasa kitab Thariqah Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Jailani itu menerangkan ada zuhud akhirah. Ada zuhud dunia, itu kelas rendah. Tuh, kalau orang masuk Thariqahnya Syekh Abdul Qadir itu diajari untuk zuhud dunia. Itu Thariqah apa saja sama sih. Untuk tidak cinta dunia, setelah berhasil naik zuhud akhirah. Jadi tidak lagi ingin bidadari, tidak lagi ingin ini. Yang suka menjadi rancu itu orang kelas kita, ya Hannu, pura-pura bahas zuhudul akhirah. Udah janganlah, sekedar pemahaman tidak apa-apa. Tapi jangan pura-pura seolah-olah Anda bisa zuhud dunia saja belum. Oh zuhud dunia, zuhud satu saja tentang dunia ini. Zuhudul mar'ah itu belum. Zuhud, tidak ada kecintaan lagi kepada wanita, kita belum. Zuhudul akal, tidak cinta kepada makanan enak, belum. Oh, mau pura-pura zuhud akhir, zuhud dunia kejauhan, satu-satu saja. Perbanyak puasa, latihlah hawa nafsu Anda dari kalbiyah, sifat seperti anjing yang terlalu suka daging, dibersihkan sehingga tidak suka daging. Sifat yang sangat ingin minum enak dihaluskan biar dari bermacam-macam menjadi satu macam, dua macam. Itu kelas kita ini. Kadang karena terlalu membahas sehingga dia lupa bahwa dirinya belum sampai ke sana. Tapi sekedar pemahaman tidak apa-apa. Gunanya kita memahami ini apa? Kita jadi kagum kepada para wali dan tahu bahwa diri kita di bumi yang dasar ketujuh, si wali ini di langit tingkat ketujuh. Jadi tahu diri. Ternyata saya apa. Itu gunanya kita mempelajari al-magamat. Jadi kemarin al-ula, al-thaniyah, al-thalithah, sampai yang paling tinggi adalah ar-rabi'ah. Juga kita akan semakin kagum kepada para nabi. Sebab para nabi di atasnya ahlu magamir rabi', di atas lagi kalau nubuah dan risalah itu. Mulai kapan? Mulai bayi. Makanya jangan terbersit suudzon bahwa Nabi Adam berdosa, bahwa Nabi Dawud berdosa, para nabi ada terlibat dosa. Itu jangan muncul di hati. Obatnya bagaimana? Oh, ahlu magomir robek saja ini tidak ada apa-apanya dibandingkan para nabi. Syekh Abdul Qadir Jailani saja sudah melewati zuhdul akhirah. Sudah beliau lewati itu. Zuhdul dunia lewat, zuhdul akhirah lewat. Sehingga sampai ke magam al-mustaghriqin fillah, la mahbuba illallah, la madhkura illallah, la mawjuda illallah. Itu kelas Sayyidina Al-Jailani. Apalagi kelasnya Nabi Adam. Sebab dikatakan Syekh Abdul Qadir yang seperti itu beliau tidak sampai ke khatwatul ula, langkah pertama dari maqamun nubuwah saja tidak. Bidayatun nubuwah saja beliau tidak sampai. Hanya nihayatul wilayah saja. Kalau puncak kewalian, na'am, balaghul Jailani, Sayyidina Jailani sampai ke situ. Wa amsaluhu, pendiri-pendiri thariqah itu seperti pendiri thariqah kita, Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, Abul Hasan Asy-Syadzili, Sayyidi Abdul Salam bin Mashih dan lain-lain, Sayyidi Ahmad bin Idris sampai ke situ, nihayatul wilayah. Tapi tidak sampai ke gadamun nubuwah. Karena itu la yutasawwaru fil aqli. Tidak bisa dibayangkan di akal, apalagi dipikir. Dibayangkan saja tidak mungkin ada nabi maksiat. Sebab mereka magamnya mulai pertama jadi nabi. Jadi mulai bayi, mulai pertama kali jadi nabi, saya ulangi lagi, berarti mulai bayi
sudah melewati imannya para aulia. Lalu Nabi Muhammad SAW bagaimana di atasnya lagi? Makanya Rasulullah itu tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur. Sebab beliau di atasnya magam 124.000 nabi dan di atasnya 313 Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman ar-Rahim.